बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकला पेश हुए और उन्होंने भरपूर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की नुमाइंदगी और उनका मौक़िफ़ ये था कि आम इंतखाबात में चूँकि उनकी पार्टी को बल्ले का निशान अलाट नहीं किया गया था, इसलिए उनके उम्मीदवारों ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लिया। लेकिन बाद में ये पार्टी जो थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मर्ज हो गई और अब उनका ये हक़ बनता है कि जो मखसूस नशस्तें हैं जिसमें ख़ास तौर पर अक़लियतों की और ख़वातीन की नशस्तें हैं, तो ये इसके बजाय कि उनकी नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर पार्टियों को अलाट किए जाए, उनको ये मखसूस नशस्तें उनके जीती हुई नशस्तों की तनासब से दिए जाए। आज इस पर भरपूर बहस हुई है और आज ये बहस जो है ये तकरीबन अब मुकम्मल हो गई है। आज पूरा दिन जब बहस हुई है तो बहस भी ख़ासी इंटरेस्टिंग और ख़ासी दिलचस्प सूरत हाल आज रही है। और अगर हम आज की इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों फ़रीक़ैन के वकला पेश हुए, आज़ाद उम्मीदवारों के वकला पेश हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल और फिर हुकूमती वकील ने दलाइल दिए, तो उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया है और किसी भी वक्त ये फ़ैसला जो है अब ये सामने आ सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत की, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंतुखेल ने सवाल किया कि क्या एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजाती नामजदगी वाला क्या आज़ाद उम्मीदवार होगा? आज़ाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सदीक़ी ने कहा कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूँ। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ लिखे है। ताहम इसके बाद इरफान सादत साहब के इन आर्गूमेंट्स के बाद नाज़रीन जब अतर मिनल्लाह साहब की बारी आई तो उनका मौक़िफ़ या उनकी रिमार्क जो थे वो ख़ासे मुख्तलिफ थे और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि क्या दुरुस्त होगा ये कहना कि इंतखाबात शफाफ थे, सब मामूल के मुताबिक था। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा। इस पर फैसल सदीक़ी ने कहा कि फिर समाअत सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। जस्टिस जमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि किसी पार्टी की डिक्लेरेशन दी उसको नहीं छोड़ा जा रहा। हामिद रज़ा ने क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुझसे मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा कराया है? इस पर फैसल सदीक़ी ने कहा कि हामिद रज़ा ने तहरीक इंसाफ से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा कराया है। तमाम जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रज़ा PTI के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से ये तनाज़ा पेश आया। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। तो जिस तरह नज़रीन हमने पहले कहा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है उनके इरादे जो है वो सामने आ गई है और दौरान समाअत भी उनका मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इलेक्शन सिंबल से महरूम करके ज़्यादती की है और उनका ये फ़ैसला भी गैर कानूनी था। साथ में उनका ये भी कहना था कि मखसूस नशस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया है तो वो फ़ैसला भी कानून के मफाद में या कानून पर मबनी फ़ैसला नहीं है। अदालत ने कहा कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। किसी ज़माने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। बदअज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसला सुनाने से मुताल्लिक़ आपस में मुशावरत करेंगे और फ़ैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। तो समाअत जो है नाज़रीन वो मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़ासी पुरुम्मीद है कि ये फ़ैसला अगर उनके हक़ में आता है तो इससे पहले मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM और साथ में दीगर पार्टियों के जो लोग इस वक्त असम्बली में मौजूद है तो वो अपनी नशस्तों से महरूम हो सकते हैं। गो कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील ने उसके बाद एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं कि एक ऐसी पार्टी जिनके पहले से नाम नहीं दिए गए थे, जिनकी अपनी कोई पार्लिमानी पार्टी थी नहीं, यानी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ इशारा कर रहे थे, तो किस तरह उनको मखसूस नशस्तें दी जा सकती है।
لیکن ہوگا یہ جو توقع کی جا رہی ہے ناظرین کہ اس پر سپریم کورٹ کے تمام ججز کا متفقہ فیصلہ جو ہے اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ 6-7 سے یا پھر 8-5 سے کسی بھی طور پر یہ فیصلہ جو ہے یہ آ سکتا ہے، کسی بھی فریق کے حق میں آ سکتا ہے. لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس فیصلے اور آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ خاصے خوش نظر آ رہی تھی. اس کے ناظرین ایک اور اہم خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت نے ISI کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا ہے. اطلاعات کے مطابق وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، اور یہ منظوری جو ہے یہ باقاعدہ ایک روٹیشن کے تحت یا سرکولیشن کے تحت جو ہے یہ دی گئی ہے. تمام کابینہ اراکین نے اب اس پر دستخط کر دیے ہے کہ ملک کی وسیع تر مفاد میں سیکیورٹی کے موجودہ تناظر کے لحاظ سے ISI کے ایک افسر کو یہ اختیار ضرور ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹیلی فون کو، چاہے وہ رگو ٹیلی فون ہو چاہے وہ واٹس ایپ ہو، اس کو ریکارڈ کرنا، اس کو ٹریس کرنے کا بھرپور ان کو حق ہوگا، اور اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی. تو آج یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے کہا ہے کہ یہ جو قانون ابھی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے تو یہ ایک غیر قانونی بات ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اس قانون کے زد میں جو سب سے پہلے لوگ آئیں گے وہ حکومت کے لوگ آئیں گے. خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اس کے علاوہ آصف علی زرداری اور مریم نواز جو ہے وہ اس کے ضد میں آئیں گے، اور یقیناً کل وہ پشیمان ہوں گے کہ انہوں نے اس قانون کی منظوری کیوں دی. تو آج ایک بھرپور دن رہا ہے سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں کافی بزی ڈے رہا، کافی مصروف دن رہا. ججز نے مختلف سوالات بھی کیے. پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے وکلاء سے اور آزاد امیدواروں کے وکیل یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان سے کافی کویسچنز کیے جن کے انہوں نے جواب دیے، اور ان کا ایک ہی موقف تھا کہ چونکہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو اس میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ زیارتیں کی گئی تھی کہ ان کو اپنے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا تھا. ساتھ ساتھ میں انہوں نے جو مخصوص نشستوں کے لیے جو فہرستیں جمع کرائی تھی تو ان فہرستوں کے تحت ظاہری بات ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو وہ نشستیں دینی چاہیے، اور جس طرح آئین کے مطابق اگر کسی بھی پارٹی کی جتنی بھی سیٹیں ہو تو اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جاتی ہے، جس میں خاص طور پر خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ نشستیں ان کی بنتی ہیں. اگر یہ نشستیں جو ہے یہ حکومتی بینچز کے دیگر پارٹیوں کو دی گئی ہے تو یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.